گورنمنٹ کالج ٹانک کے یوٹیوب چینل میں سبھی ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ سبھی راجکیہ مہاودیالیہ ٹانک کے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج میں انسائیہ سے متعلق ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ یہ موضوع بی اے پارٹ 3 کے طلباء کے لیے ہے اور دیگر جماعت کے اور امتحان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں سبھی ناظرین اور طلباء کا استقبال کرتا ہوں۔ انسائیہ کیا ہے اور انسائیے کی تعریف کیا ہے، اس سے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں۔ انسائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے اور ترتیب، تنظیم، سنجیدگی اور غور و فکر سبھی چیزیں اس میں پیش کی جاتی ہے۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتگی و ظرافت آمیز اظہار بھی اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ انسائیہ کی بنیاد کی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ جو کچھ کہو اسی طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائیں، یعنی جو چیز آپ نے پڑھی اور اسی کو پڑھ کر کہو تو اس سے جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گد گد ہونے لگے۔ لیکن ایک ایسی تحریر ہے جس میں مصنف بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے اظہار کو پیش کرتا ہے، اپنے دل کی بات کو پیش کرتا ہے اور قاری کے ذہن میں ایک اچھا لطف پیدا ہوتا ہے۔ انسائیہ کی سے جو تعریف ہے اس سے متعلق میں بیان کرتا ہوں کہ انسائیہ کی تعریف کیا ہے۔ انسائیہ ہمارے نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ یہ صنف اردو ادب میں انگریزی سے آئی ہے، کیونکہ انگریزی ادب کی شروعات سے یہ اردو ادب میں آئی ہے اور یہ انگریزی ادب کی صنف لائٹ ایسے سے مترادف ہے، یعنی اس سے لی گئی ہے۔ مضمون کے لیے اس ایسے انسائیہ کے لیے لائٹ ایسے کہا جا سکتا ہے۔ انسائیہ انگریزی صنف ایسے انسائیہ کے لیے ہوتا ہے۔ انسائیہ انگریزی صنف ایسے سے وابستہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، جس کے لغوی معنی صحیح کوشش کے ہیں۔ صحیح کوشش کا تعلق کسی قسم کی تحریر سے ہے۔ صنف انسائیہ کے متعلق نقادوں کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ کہیں جو نقاد ہے وہ اپنی اپنی نظریے پیش کرتے ہیں، تو ان سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے نقاد نے کیا کہا ہے۔
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंसाया की तारीफ इस तरह की है क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो अलग है। इंसाया इंसानी दिमाग की ढीली ढाली और बेपरो किस्म की उड़ान है, यानी अलग प्रकार की उड़ान है। और यहाँ पर जो दूसरा नक्काद है वो बैकन ने इसे एक ऐसी तहरीर करार दी है जो किसी हकीकत के की मितलासी हो सकती है। ऐसी मुख्तसर तहरीरें हैं जिनमें किसी तहज़ीज़ और खौफ के किसी हकीकत का इजहार हो जाए। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसाइया में बेतकलीफ़ी और सहगुप्तगी के साथ अपना इजहार मुसन्निफ़ के द्वारा अगर पेश किया जाता है तो वह इंसाइया होता है। यानी इंसाइये में जो मुसन्निफ़ है अपनी बात पेश करता है दिल खोलकर, और कारी का जो मन है वो उसमें गुदगुदी हो जाती है, यानी वो बड़ा दिलचस्पी के साथ बड़े लुत्फ़ के साथ उसको पढ़ता है। इसके अलावा एक और जो नक्काद है उन्होंने भी अपनी बात पेश की है। असगर गोंडवी ने मैसर ख्याल के देबाचे में इंसाया को अदबे लुत्फ़ कहते हुए इसकी तसरी इस तरह की है कि इसकी वसीयत और हमगिरी को बखूबी अंदाज हो जाए। अदबे लुत्फ़ का असल मफ़हूम उस तर्ज़े इंसा से हैं जो वसीयत इल्म व एहसास शरीयत हुक्माना नज़ाकतें खाल की बाहमी इम्तजाज से पैदा होता है। इस तरह से आगे में वज़ीर आगा ने मुख्तलिफ़ अंदाज में इंसाया की तसरी व तवज़्ज़ी की है। इंसाया उस सिन्फ का नसरी काम है जिसमें इंसाया निगार उसलूब की ताज़ा कारी का मुजाहिरा करते हुए इंसाया या मुजाहर के मखफ़ी मफ़ाहम को कुछ इस तरह पेश करते हैं कि इंसानी शोहर अपने मदद से एक कदम बाहर आ जाता है। मैं इस मज़मून के बारे में बताऊंगा क्योंकि यह एक हल्का बिल्कुल लाइट ऐसे होता है जिसमें जो मुसन्निफ़ है जो नसर निगार है वो बेतकल्लुफ़ी के साथ इसको पेश करता है। मजमून और इंसाया में बड़ा फ़र्क यह है हर मजमून इंसाया नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मजमून और इंसाया में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि हर मजमून इंसाया नहीं हो सकता है और न ही हर मजहिया मजमून के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी न ही हर मजहिया तंजिया या तासरानी मजमून को इंसाया नहीं कहा जा सकता है। उर्दू में इंसाए के लफ्ज़ को हर किस्म के मजमून के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इंसाया और मजमून में बड़ा फ़र्क है। हर वह ख्याल जो नसर में पेश किया जाता है मजमून कहलाता है। इंसाया अदब की एक खास सूरत या सिन्फ का नाम है जिसको इंसाया कहते हैं। दास्तान, हकाबात, नावल, अफसाना, ड्रामा की तरह एक एक अलग सिन्फ अदब में हैं। तो मैं आपको
इन शाया की तारीफ़ और इसके बारे में मैंने जो जिक्र किया है उससे मुताल्लिक़ मैं आगे भी आपको इसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। शुक्रिया।